So, may problema yung Dyson namin. Sira yung lock dito. So, every time na gamitin namin, bumubuka siya. So, instead of, syempre, bumili ka na bago, sinearch muna namin, pwede pala siyang palitan dito. Ito lang. So, aba? Sikot. Ayun na, sana di nabasa. Sabi. Ito lang, click. Okay. Yeah, looks same. Sabi. Ito yan. Click. Yan. Ito yun. Click. Tanggal na siya. Then, what's next? Dumi. Ay! God. Anyway. Yun. Ito lang pala. Ito lang, oh. Look. Clip. Ila yung nag-hold dito. Okay. I think kailangan natin i-align. Like this. Up. Mabasag. Up. Yun lang. Yep. Ito yung nabuo. Ito yung nawala, oh. So, that's it. Ito. Align lang. Yep. Then, push. Yun. Yeah. Okay na ulit. Oh. Okay. Let's try. It's good. Same lang siya talaga. Same. Huh? Wow. Okay, so di na kailangan bumili ng bago. Ito lang. Link sa description na lang. So, good job.